Okay. Good morning. Good morning, teacher. Okay. Before you go back, yesterday I said you must read the Bible, and then all of you don't read the Bible. Did you read your Bible? What Bible I asked you to read? Rome and John. And then I asked you, did you read? No. Yeah. Can you describe about Gospel of John? No one read? Do you read, Fiona? Do you read it in your house, John? Or you forget? You don't read also? Okay. That's why I said you must read your Bible. Bible is the word of God. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan Matius 7, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan. Dari mana kalian bisa melakukan kalau kalian nggak tahu firman? Benar nggak? Nah, ya kan? Dari mana kalian tahu bisa melakukan firman kalau kalian nggak tahu firman itu apa? Apa yang harus saya lakukan? Kan firman Tuhan katakan, coba, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan ada di mana? Ada di situ. Ada di Alkitab. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, if I'm not read my Bible, how can I know the will of God? So, if you don't read your Bible, how can you know the will of God for yourself? Untuk dirimu sendiri. Nah, so Gospel of John. So 2 books you must read. Yeah, remember Christian, Mary, Diana, Pera, and Fiona. 2 books that you must read first. Rome and John. Jadi 2 kitab yang harus dibaca dulu, Roma dan Yohanes. Ya, and then seperti biasa, you can read Genesis until Revelation. Okay, Gospel of John. Ya, John described that Jesus Christ is the Son of God. John described that Jesus Christ is Son of God. Yohanes itu mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius described that Jesus Christ is King. Matius itu mengatakan Yesus sebagai Raja. Mark, Jesus Christ is servant. Yesus adalah hamba. Luke, kitab Lukas, Gospel of Luke, Jesus Christ is Son of Man, anak manusia. Jesus Christ is Son of Man. 100 man, 100 God. Lukas, ya, menceritakan Yesus sebagai manusia 100%. Di situ ada Dr. Lukas. Dr. Lukas. Who wrote the Bible? Luke. He is a doctor. Dia dokter ya. Kan dia yang nulis itu. Kepintarannya, his education, pendidikannya, so I think he has smart brain. So he can wrote, because for become a doctor, kalau mau jadi dokter kan, you must clever, you must discipline. Harus teliti, benar nggak? Teliti menghitung, teliti menulis. And he wrote the Bible. Luke. After Luke, Matthew, Mark, Luke, John. John mendeskripsikan Yesus anak Allah. Okay, the famous verse in John. Alkitab yang kitab ayat yang terkenal di kitab Yohanes apa? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Ya,
Itu kan ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya Yesus anak Allah tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. That's why we must read John first. Jadi kita harus baca dulu dari kitab Yohanes and Rome. Ya, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ayat yang terkenal di Roma, connected with our salvation, from Rome chapter, ayat yang menyangkut dengan keselamatan kita ada di kitab Roma pasal 10 ayat yang ke 17. Pintar kali si Vera ini. Roma 10 ayat 17. Ya, lebih pintar lagi ayat 9 10. Ya, jadi kitab Roma. Makanya yang dibaca dulu adalah kitab Yohanes dan kitab Roma. Dan kalau kalian tidak membaca firman Tuhan setiap hari, Ibu Guru sudah bilang, firman itu bisa memisahkan. The word of God is living and powerful, can separate body, soul, spirit. Ya, the word of God is our nutrition, vitamin bagi kita, the food of our spiritual body. Okay, understand? Yes. Say again. This is my Bible. This is my Bible. I am what it is I am. I am what it is I have what it is I have. I have what it is I can do what it say I can do. Today I will be taught the word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. In Jesus' name, by the grace of God, touching my heart, touch my mind, encourage me, Holy Spirit, so that I love to read the Bible. Roh Kudus, jamah hati saya, pikiran saya, supaya saya mencintai membaca firman Tuhan. Me and my family, saya dan keluarga saya, Tuhan selamatkan through the word of God, melalui firman Tuhan. The word of God implanted in my heart can save my life, my soul. Firman Tuhan yang tertanam dalam hati saya berkuasa menyelamatkan jiwa saya. Firman Tuhan berkata, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saya harus tahu kehendak Bapa. I must know the will of Father in heaven for my life. And then I will do the word of God. By the grace of God, I am saved. In Jesus' name, amen. God bless you. Time to read.